समस्त चतुर्थ श्रेणी छात्र छात्री मानक गणित मानस क्लास को स्वागत। पिलाने आम 18 नंबर पर्यंत आलोचना करते पाठ 2 बर्तमान 19 नंबर आलोचना करवा। राम और तार बापांकर बयस मिसी 37 वर्ष। रामर बर्तमान बयस 7 वर्ष। ताले राम जन्म बेले बापा को केते वर्ष थिला? प्रश्न है या ताले आंसर केमती आसीबो ना राम और तार बापांकर बयस मिसी 37 वर्ष। रामर जदि वर्तमान 7 वर्ष है ताले बापांकर वर्तमान बयस केते हेबो ना 37 रु 7 काढ़ी देले आउ रहुची 30 वर्ष। केमिति काढ़ीबा ना वियोग करी 37 रु 7 वियोग कर देले बा फेडी देले आउ रहिला 30 वर्ष। ताले बापांकर वर्तमान बयस 30 वर्ष। राम जन्म बेलू बापा को केते वर्ष होइतेला? वर्तमान यदि 30 हैला राम को वर्तमान 7 वर्ष ताले 7 वर्ष पूर्व को बापा गले से राम जन्म हो तेणु 30 रु 7 काढ़ी देले आउ रहिला 23 वर्ष। अर्थात राम जन्म बेलू ता बापा को 23 वर्ष होइथिला। 20 नंबर प्रश्न बगीचारे मोट 50 टी कदली गछ लगा जाइछि। सेगुड़िक नंबरिंग कराई 1 2 3 4 एमती करी 50टा नंबर लेखा जाइछि क्रम अनुसारे। पंचम गछ ठारू 27 गछ पर्यंत दूरता केते? पिला माने केतेटा गछ अछि दूरता माने केतेटा गछ से अछि ता भितरे। प्रश्न हमरा एबा अछि बगीचारे मोट 50 टी कदली गछ लगा जाइछि। सेगुड़ी नंबरिंग करा जाइछि क्रम अनुसार लेखा जाइछि। ताले पंचम ठारू 27 गछ पर्यंत केतेटा गछ अछि? ताले 27 रु 5 फेडी दबा 1 मिसई दबा। ताले पर्यंत पचारछि ना 27 रु 5 गले आउ रहइबो 22 22 रे 1 मिसले 23। अते पंचम गछ ठारू 27 गछ पर्यंत 23 टा गछ अछि। पिला माने पंचम रु अछि 27 जाय ताले 4टा गछ 27 रु गले बारी 23 होनी अति सहज। अतएव आमर पंचम गछ ठारू 27 गछ पर्यंत 23टा गछ बगीचारे अछि। 21 नंबर तुम श्रेणी रे 40 जन पिला अर्थात रोल नंबर 1 ठारू रोल नंबर 32 पर्यंत रोल नंबर 12 ठारू 32 पर्यंत गणित परीक्षा देइथिले। तेबे केते जन गणित परीक्षा देइथिले पर्यंत पचारछि पिला माने 40 पिला टोटल अछंती ता देरु 12 रोल नंबर 32 रोल नंबर पर्यंत पिला माने गणित परीक्षा देइथिले। ताले प्रश्न होउची केते जन पिला परीक्षा गणित परीक्षा देइथिले? ताले 12 रु 32 पर्यंत बाहर करबा को हेले बड़ संख्या 32 रु आमे 12 फेडिबा आउ जेतिकी बाहरिबो ता देरे 1 मिसेइबा। ताले 32 रु 12 गले आउ रहुची 20 रे 1 मिसले 21। तम माने कहबो काई 1 मिसाला ना 12 रु 32 पर्यंत तेनु 12 टा एपटे मिसेबा कथा जेहेतु आमे 12 संख्याटी को 32 रु वियोग कर देले से 12 पाई 1 मिसई देले 21 टा हे गला। पिला माने 21 जण पिला गणित परीक्षा देइथिले। 22 नंबर 339 339 चारि थर अछि। 4टा 339 रु 3टा 339 349 349 349 बा 349 349 चारिटा अछि 1 2 3 4 आ 349 एठी 3टा अछि 1 2 3 अर्थात 4टा 349 रु 3टा 349 वियोग कले बा फेडिले आउ केते रहिबो? ताले ए गोटे एथरु 3टा एथरु 3टा काटी दियो प्लस माइनस माइनस हे जिवो 349 गोटे प्लस गोटे माइनस वियोग कराला 349 गोटे प्लस गोटे माइनस 349 गोटे प्लस गोटे माइनस माने गोटे मिसेल गोटे फेडाण चिन्ह अच्छी तेणु करी 4टा रु 3टा गले आउ रहिबो गोटे। अतएव आमर 4टा 349 रु 3टा 349 वियोग कले आउ गोटे 349 रहिबो। 23 नंबर सुशांतर बयस 5 वर्ष पूर्वे 7 वर्ष थिला। 6 वर्ष परे ताकू जेते हबो गोपाल को वर्तमान सेते वर्ष हबो। वर्तमान 2 जनकर बयस मिसी केते हबो
ସୁଶାନ୍ତର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 7 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସୁଶାନ୍ତର କେତେ? ତାହେଲେ 7ରେ 5 ମିଶାଇ ଦେବା 12 ବର୍ଷ। ପୁଣି 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ କେତେ ହେବ? ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ଗଲା, ତେଣୁ 12ରେ 6 ମିଶାଇ ଦେବା 18 ବର୍ଷ ହେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 6 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବୟସ ଯଦି 18 ବର୍ଷ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳର ବୟସ ସେଇ 18 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଶାନ୍ତର ବୟସ ଥିଲା 7 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଯେତେ ହେବ ଗୋପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସେତେ। ତାହେଲେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସୁଶାନ୍ତର ବାହାର କରିଦେଲେ 18 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳକୁ 18 ବର୍ଷ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳକୁ 18 କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତକୁ ହେଲା 12। ତେଣୁ 18 12 30 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 30 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିବ ଯଦି ଗୋପାଳକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ ସୁଶାନ୍ତକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 6 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଯେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳକୁ ସେତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ମାନେ ସୁଶାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଗୋପାଳର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶି 18 ଯୁକ୍ତ 12 ସେମାନେ 30 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସରଳ କର। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସରଳ କର ପରି ପଡ଼ିଛି। କେତେ ମାନେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 9ରେ ବିୟୋଗ କରି 18 ଯୋଗ କଲେ 20 ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯୋଗଫଳ 20। 18 ସହିତ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 20 ହେବ? ନା 20ରୁ 18 ଫେଡ଼ିଦେବା। 20ରୁ 18 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏମିତି କରିବ, 20ରୁ 18 ଫେଡ଼ିବ, ଯେତିକି ହେବ 9ରେ ମିଶାଇବ। ଏମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ସମାନ ପରେ ଯଦି ଯିବ ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ। ତେଣୁ 9ଟା ଫେଡ଼ାଣରେ ଅଛି, 20 ପାଖକୁ ଗଲେ ମିଶାଣ ହେଇଯିବ। 20 9 29। 18ଟା ମିଶାଣରେ ଅଛି, ସମାନ ପରେ ଗଲେ ଫେଡ଼ାଣ ହେଇଯିବ। 2ରେ 9 29, ଫେଡ଼ାଣ 18 ସମାନ 11। ଅତଏବ 11 ଫେଡ଼ାଣ 9 ଯୁକ୍ତ 18 ସମାନ 20। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ଆମେ 11।